السلام عليكم جماعة. بالطبيعة عرفتوا لي أنا مانيش عمكم معز، أنا صاحب عمكم معز، صاحب الطفولة. عمكم معز، باش نلعبكم في المات إن شاء الله. أنا مراد القابسي، صاحب البرنامج هذا، برنامج الإي ليرنينغ. قاعدين لاهين بكم في المدة هذه، السادة تبارك الله عليهم كيما خونا معز. دونك دبرتوها صح عليكم. انا علاش دخلت ماني باش مش دخلت باش نقول لكم انا معز صاحبي. أنا دخلت باش نفسر لكم حاجة صغيرة برشا، اللي هي شنية، كيفاش تنجموا تتواصلوا مع الأستاذ متاعكم اللي هو في الحالة متاعنا هذه سي معز. مع العلم انه احنا في المات عندنا كيب كاملة، بما فيهم خونا معز. دونك فما سي عبد الحميد، سي الموجي وغيره. دونك في الدوزيام اني بالنسبة لكم انتم راكم تنجموا زادة تلقاو سي عبد الحميد مثلا يعمل لكم حصة متاع مات. دونك فما تنوع، وهذه حاجة باهية لكم انتم بالطبيعة، اكيد فهمتوا الحكاية. باهي. الوغ توا باش نوريكم كيفاش تتواصلوا مع الاستاذ، لانه هو موجود فيك الفيديو. اذا كان فما شكون مركز بالكدا ويتبع، راهو شافك الفيديو هذاك اللي حطيناه مع الاعلان نتاع الحصه، وفهم كيفاش يصير التواصل هكا ولا. باهي. على كل حال احنا نذكروا بيسالش. دونك انت نورمال كانك بالبي سي نتاعك، بالتليفون مش كيما هكا، راهو نعرف اللي غالبيتكم بالتليفون. الوغ هذايا للي بالبي سي، بال معناتها الكوميونيكاسيون يظل عندك بي سي. دونك تلقى عندك البانو هذيا، اذا كان مش ظاهره انزل على الفلاش هذيا وتخرج لك. الوغ عندك الميكرو نتاعك هذايا مسكر، تحلو. كيفاش تحلو؟ سهله برشا، تنزل عليه تو تحل. دكا. كيفاش تهز يدك انت باش الاستاذ يعرف اللي انت تحب تتكلم؟ عندك ليد هنا هذه يعني باينه، تنزل عليها تظهر علينا، تظهر هنا ليد قدام الاستاذ. ترى هات نجربوا معاكم باش نشوفكم فهمتوني ولا. ترى انزلوا على الليد يا جماعه، ترى خلينا نشوفكم. فوالا، ايوه صحيت يا شيماء، يوسف، البقيه وينهم؟ ترى تنزلوا على الليد. فوالا هيك تخي بيان، صحيتوا. باهي هزكم توا ارتاحوا. باهي. الميكرو ماذا بيه ديما يكون محلول، باش هكاك الاستاذ اللي يعطيه الميكرو يلقاه محلول، ما يلقاش معاه مشكله. متفقين؟ باهي. حاجه ثانيه، اللي تنجم انت تكتب ميساج هنا، هاي هنا بالضبط، والاستاذ يشوفها وينجم يجاوبك. دكا. وانتم بالطبيعه ماكمش خصايصين في حكايه الميساجات. باهي. هالي ان شاء الله تكون الحكايه واضحه. تو باش نخليكم مع مسيو معز، صح عليكم، باش يشيخكم بالمات. انا نقول لكم ربي يعينكم. باهي تفضل خويا معز. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي مراد، ربي يبارك فيك. اسيرو مرحبا بكم ولادي كل انتم بطبيعه تلامذتي، وفما شكون يقرا عندي شكون ما قراش عندي. ومرحبا ساعه ان شاء الله نعدي حصه باهيه، وتكون اول سيونس بطبيعه باش يكون فيها بالبرمي لي ديفيكولتي اللي فيها، مش اللي مش يحصل فيها اش عندنا فيها. فهمت ان شاء الله الاستفاده اللي بيفيد الناس كل تستفاد، وتتعدى لنا حصه باهيه، وتكون هذه الاولى، وان شاء الله نتواصلوا بعد هيك نوليو ديما ناخذوا برنامج، نوليو ديما دو تال فاسون، وديما عندنا خدمه مش لازم عندنا ريفيزيون كهو، عندنا خدمه متواصله بحول الله. فهمتوا الاولاد؟ هاي ترى سيدي اللي حاضرين كله، واني قاعد نشوف كل مره النومبر قاعد يزيد. هوني عندي بحذايا اميره، شيماء، امنه، غسان، اسي سويت. دونك هاو شويه خير ان شاء الله بحول الله نبداو ان شاء الله، تكون السيري واضحه قدامكم وليزيبل. سيري دو ريفيزيون باش نبداو نخدموا فيها تو ان شاء الله، الناس كل تكون واضحه بحذاها وتشوفوها. من بعد بحول الله ننطلقوا، وتو شوفوا كيفاش التدخلات كل مره. ناخذ عيد ومش مشكل، مش معناها اللي يزيدوا من ما عيطلوش تو، راهو مش نعيطوا له تو، نعيطوا له بحول الله بواحد الواحد. وان شاء الله بحول الله تعدى سيونس باهيه، ومعكم ربي بحول مع الناس كل ان شاء الله، ربي الناس كل. فهمت؟ وبحول الله تو نشوفوا اللي حاضرين كيفاش، واللي مش حاضرين، واللي مريفزين، واللي مش مريفزين. ونحاولوا نعملوا دو طون طون ضربه رابيل هكا باش نشوفكم في الشابيتر هذا، سيرتو السويت وسيرتو لا روتاسيون. وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. هاي على بركه الله بحول الله نبداو. قدامكم تشوفوا سيري ديكزارسيس ماهيش طويله، خاطر سي اون بروميير. دونك نبداو exercice numéro 1 concernant les suites, bien sûr. Comme vous voyez, c'est un exercice sur le suite. On va y voir par la suite, sur le suite arithmétique, surtout l'exercice numéro 1. Et on va faire par entre-temps des rappels concernant cette suite et ses propriétés. Bon, on va commencer tout d'abord par une suite définie par
ce qu'on appelle une relation de récurrence. La relation de récurrence, c'est-à-dire la relation qui existe entre UN plus 1 et U de N. Et on a donné son premier terme, U0, qui est égal à 1. Bon, vous avez UN plus 1 qui est égal 1 plus UN plus 1 qui est égal 1 plus racine de UN moins 1 au carré plus 4. La première question, ça a été calculer U1, U2, puis déduire que U n'est pas une suite arithmétique. Bon, on va commencer donc réponse. La première question. La première question. Bon, calculer le premier terme U1. Ben, tout d'abord, je veux quelqu'un d'entre vous que me donne le calcul de U1 ou comment je veux calculer U1. Alors, ouais, on va choisir. Bon, je commence. Ouais, quelqu'un, vous levez la main pour voir si quelqu'un qui veut participer ou non. Ouais, واحد منكم الولاد شكون يحب يشارك يزيدوا. Bon. On va y avoir Youssef Slama. إذا كان الميكرو بتاعكم مش محلول خاطر مش قاعد نسمع فيكم بالكدا. سي يوسف الميكرو محلول ولا لا تسمع فيا؟ Aïe. هاي مرحبا بك سي يوسف مرحبا بك. En direct. هاي comment on va calculer U1 يا يوسف؟ U1 égale à 1 plus racine de U0 un moins peu. 1. U0 moins 1 égale 1 plus racine, entre de parenthèses. U0 moins 1 au carré. Le temps, Moins 1. attendez. Moins 1. Attendez, Youssef. Au carré. Plus Plus 4. 4. Allez, ce calcul, ça donne combien? Est-ce que tu as fait le calcul ولا لا يا يوسف ولا نعاودوا نحسبوا مع بعضنا؟ ما حسبتش. ما حسبتش. Le calcul, ça donne 3. C'est pas grave. مش مشكل. C'est bien. معناها أنت تعرف واش عملت ولا pour cette première question. أي. معناها اش عملت؟ خذيت الان tu as remplacé n par قداش عوضت الان في الغولاسيون دو Par ريكورونس؟ U0. par 0. C'est pas par 0 mais par 0. صحيح. معناها هي احنا في السويت chaque fois on remplace la valeur de n par la valeur demandée. نحبوا 1 نعوضوا ب 1، نحبوا 0 نعوضوا ب 0، نحبوا 2 نعوضوا ب 2. Très bien. مريقل يا يوسف. Merci. Donc, je passe au deuxième valeur. U2. On va calculer U2 à quoi est égal U2. Donc, on va choisir quelqu'un d'autre. Par exemple, ناخذ بنتي ميساء. الميكرو محلول ولا؟ ميساء حل الميكرو. ميساء تسمع فيا ولا لا؟ فماش كان دوتر vous levez les mains. هز يديك باش نعرف شكون واحد اخر. المثال تاخذوا مثلا سي غسان قراس. غسان. وي عسلامة مسيو. مرحبا بك يا سي غسان. ان شاء الله تكون باهي عجبتك. عنا. لا سوا عجبتك. سي غسان قول لي تحس واضح ولا لا؟ باهي عنا اليو 0 1 وعنا اليو 1 3. وهي نعملوا يو 1 موان يو 0. اتوندي يا سي غسان. استنى ساك مش تعمل انت يو 1 موان يو 0. تعرفش وقتاش نعملوا لا ديفيرونس؟ وقتاش تبدا السويت كيف نية؟ ني با اريثميتيك ولا اريثميتيك؟ تبدا السويت اريثميتيك. لورسك لا سويت اي اريثميتيك وقتها نجموا نحسبوا يو 1 موان يو 2 موان يو 1 و يو 1 موان يو 0 انسي سويت. مي خاطر تشوف الكاستيون كالكولي يو 2 معناها مش تعاود تحسب هكا هاو. باش نعاود وين ريتها لا غولاسيون يو 1 بلس 1 هذه.
شفتها لا غولاسيون هذيك ان بلس اي 1 ريت ايكال 1 بلس راسين تشوف فيها ولا في الغولاسيون هذيك بايس دونك انت tu vas remplacer n par قداش باش تولي عندك u2 علاش لازم تكون بار بين هذه ان par 1 صحيت معناها تولي لا غولاسيون كلها على بعضها 1 بلس قداش بلس racine de راسين U1 moins 1 plus 4. صحيت u1 moins 1 au carré plus 4 bon le calcul انا نعوض بطبيعه الحال on a déjà calculé u1 لقيناها 3 ولا Oui. U1 باهي ال U1 هذيك نعوضوها ب 3 dans la relation في الاخر qu'est-ce qu'on va trouver نلقاو ال U2 est égal كي نحسبوها كل 1 plus 2 racine de 2 انا كي حسبت انا الكالكول نورمالمون دورينافون ماذا بيا اللي يشاركوا معايا يكونوا يحسبوا معايا طريب ما فيها باس ها باهي سي بون الاولاد تسمعوا فيها الناس الكل ولا لا؟ هاي سي غسان C'est bon. مريقل باهي لا مريقل بروميير monsieur. كيستيون هذه calculer U1 U2 c'est fait باش نحسبوا تو déduire que U n'est pas une suite arithmétique باهي قبل ما ناخذ حتى واحد ماذا بينا ناخذ تشوف نذكركم شويه بتي رابيل concernant la suite arithmétique rappel définition وقتاش on dit qu'une suite est arithmétique شكون ذكرنا في الديفينيسيون ترى شكون ما حد منكم اللي مشاركين غاديك شكون اللي يهزوا دينا ماذا بينا ما فيها باس تو فما غسان وميسة شوفوا نعاودوا نرجعوا ميسة تمشيش معنا ميسة هل الميكرو ترى ما يمشيش ميكرو عنده ميسة مش مشكل نشوفوا شكون واحد اخر شكون من الاولاد واحد يزوديكم خل ذكرونا في الديفينيسيون شكون فما يحب يشارك ترى مش قاعدين فما مش قاعدين نزيدوا فيديكم فما كان واحد غسان تو قاعد نشوف فيه غسان مزيد معايا هاي معك monsieur. هاي باهي سي غسان عطينا الديفينيسيون شقول وقتاش سويت دي اريثميتيك هي سيدي نعملوا calcul entre deux termes consécutifs ونشوفوا الديفيرونس بيناتهم كا جينيرال يا غسان UN plus 1 égale à UN plus NR. هذاك تيرم جينيرال وقتاش سويت اريثميتيك يلزم UN plus 1 moins UN égale R constante voilà هذاك الديفينيسيون avec R c'est une constante هكا ولا باهي هنا وتيرم جينيرال بون قبل التيرم جينيرال نحب في الرابيل تو ناخذ شكون مثلا نحب نسال اميره هذه جاتني تو شوف معايا اميره الباهي شوفوها شوفوا يمشيش عند الميكرو السلامة يا أميرة عسلامة مرحبا بك يا أميرة عسلامة بنتي مريقل حسك واضح سي بيان يا أميرة باش نسألك سؤال هكا على الطاير السويت مو تو كان يجاوب فيها غسان سمعته أنت ولا لا؟ UN plus 1 moins UN égale à R constante إذا كان R égale à 0 سي R égale à 0 يا أميرة اش قولك اش تولي عندنا ترى؟ هاي خمم فيها شوية على الطاير تو Si R égale à 0, c'est la raison est égale à 0. ميساج حسب رايك انت تو كي نعوضوا A par 0 شو اللي عندك؟ R par 0 UN plus 1 هي égale à UN ما صحيح تولي لك UN plus 1 égale à UN ايش معناتها UN plus 1 égale à UN؟ دونك شقد نفسها كونستانت صحيح فوالا في الاخر معناها ça devient une suite constante هذاك اش حاجتي به. باهي نكمل معك يا أميرة. Le terme général في suite arithmétique à quoi t'égale? Un terme général. Le terme général هي n égale à U0 plus n fois R. ايوه نشوف فيك تغسل الكراسة تضحك هاي باهي n donc U0 plus n fois R très bien. n fois R. باهي très bien نرجعوا لl'exercice نتاعنا توا. قال لنا l'exercice déduire que U n'est pas une suite arithmétique. C'est-à-dire, donc, chez Zimni pour la négation n'est pas une suite arithmétique. Allez, كمل معايا نطبقوا الديفينيسيون كان لقينا restant constant sinon tu as suite arithmétique. sinon احنا ايش عندنا في لي تيرم اللي عندنا هنا ديجا دوني التيرم دوني هو U0 وعندنا U1 وعندنا U2 هكا ولا؟ اسمعني dorénavant بربي يعيشكم ديما pour la négation la suite est-elle arithmétique presque question négative donc pour la négation لهنا
ماذا بينا نخدموا باللي تيرم اللي عندنا اللي حسبناهم U0 U1 U2 نشوفوا معاهم هما ساعه. عندك U2 U1 صحيت نحسبوا U2 موان U1 U1 هكا ولا U2 موان U1 كي نحسبوها U2 عندنا 1 بلس 2 1 راسين دو plus 2 racine de 2. اي بيان ونحسبوا نحيو منها 3 هكا ولا تلقى مش ريستون مش 1 plus كونستون. 2 racine de 2 moins 3 هذه qu'est-ce ça va donner هي c'est une constante est égale à 2 racines de 2 moins 2 وكي نحسبوا الاخرى تو اللي هي شنو هي U1 moins U0 U1 moins U0 شنو نلقاو U1 هي 3 و U0 هي 1 معناها 3 moins 1 font 2 اش قولك في لي دو ريزولتا هذوما ما همش قد دونك ماهيش دونك نعملوا كونكلوزيون دونك n'est pas arithmétique. صحيت تري بيان ني با اريثميتيك. باهي يعطيك الصحة يا أميرة، نرجعوا لكم بعد شوية آخر شوفوا شكون كيلكان دوتر شكون مازالوا معنا. أوكي يا سيدي ماذا بينا تو نرجع نشوفوا شكون بداو يفهموا الجماعة نتاعي في الحكاية. شوفوا مش عارف نعاودوا نرجعوا اللي ما خديتهمش هذه ميسة تعاود تشوف روحها وين. نشوفوا نعاود نرجعوا مع يوسف باغ اكزومبل. باهي الو هاي سيدي نمشيو كاستيون نيميرو 2 دوزيام كاستيون. وي يا يوسف هاي شفت الكاستيون 2 ولا لا يا يوسف؟ الو اي فما اوتر مود على الكتاب فاش في الكاستيون اللي فات؟ فما اوتر مود. كيفاش نعملوا اوتر مود؟ عندنا 2 فوا اي 2 ايكالا مش ايكالا معناتها مخالف. صحيت صحيت ديفيرون صحيت. رومارك هذيك باهي عاود نرجع لك يوسف معي نرجع رومارك هنا. شوف الرومارك لنا ناخذوها كما قلت انت اون بو مثلا كي يبداو عندنا 3 تيرم كونسيكوتيف U0 U1 et U2 تري بيان هكا ولا؟ قلت لي انت باش تطلع اون سويت اريثميتيك شي يلزم 2 فوا اي 2 صحيح 2 فوا لو ميليو اللي في الوسط. شكون هو في الوسط؟ U1 ولا U1 2 فوا U1 شو لازم يكون ايكال؟ لازم يكون ايكال U0 بلس U2 صحيح تري بيان. كان جات سويت اريثميتيك هذاك مي بويسكو هما سون ديفيرون كنشوفوها نثبتوها باغ كالكول كنشوفوها انتم حتى كان عندكم اوراق قدامكم قاعدين تكسبوا ماذا بيا دو بريفيرونس تكسبوا شويه زاده جربوها تلقاها ما تمشيش. دونك وقتها صحيح يوسف رومارك اون دي كو لا سويت اوسي زاده ني با اون سويت اريثميتيك تري بيان. باهي نعاودو اون برون ليكزارسيس نعاودو ليكزارسيس تاعنا تو انا هذا خديتك تو باش نشوفوا الكيستيون اللي بعدها. اون بوز في ان ايكال يو ان موان 1 لو تو كاري بور تو طونتي ناتوريل ان هكا ولا؟ montrer que V est une suite arithmétique d'horizon 4. قال لك المره هذه montrer ناخذ UN بلس ان قال هذاك نحسبوا وراهو السويت تبدلت راهو ولات اسمها في دو ان كواتيغال تيغال UN موان 1 لو تو au carré. هذه السويت اللي نحكيو عليها سويت جديده. on veut la démontrer on veut la montrer c'est une suite arithmétique d'horizon 4 هكا ولا؟ هاي سيدي كيفاش نوري سويت اريثميتيك دوريزون 4؟ لازمني نحسب ترى الديفينيسيون واضحه كلير. نعملوا هاي سيدي تعرف ولا نتعداو واحد اخر؟ هاي وين يا الجماعه اللي بحذايا تو امنه عيسى وين ايش مش تشارك؟ مالك الشلي مرحبا مالي مش جوادي وينكم مش بيكم ماكمش قاعدين تزيدوا في دينا شنو الحكايه؟ ها؟ هسي يوسف هاي نتعداو واحد اخر نشوف واحد اخر ما فيها باس. هاي امل مثلا هات نشوفوا امل جات امل بن حريز مرحبا بيك امل. عسلامة يا امل. عسلامة مسيو. عسلامة نقص الحس اللي بعدين يقول له قالوا بابا قال واحد هذا شنو هذا تو راهو اون ديريكت رانا فهمت امل تسمع فيها؟ انا نسمع فيه ما حابش يسكت. اوكي ما تسكتش انت هما اللي بعدين يسكتوا انت لازم تتكلم. هاي بنتي تفضل هاي كيفاش نوريو السويت هذه سي سويت اريثميتيك هاي نعاودوا الان نعملوا في دو زيرو نعملوا في 1 بعد نعملوا في 1 مع زيرو. قاعدين كلكم تعملوا لي اسمعني يا مل كلكم قاعدين تعملوا لي نفس الحكايه. هذاك كي تبدا باش توريها ني با اريثميتيك نحسبوا كالكو تيرم U0 V0 V1 V2 اما pour montrer c'est une suite arithmétique il faut appliquer le terme forme générale. ليش تقول تفهم فيها مل ولا؟ الناس الكل تعمل لك مي دونك لازم نحسبوا كيس كيل فو كالكولي
il faut le chercher terme général. Vn plus 1 moins Vn. UN. هذه c'est qu'il faut calculer. فهمت هي ولا مسيو تشوفي؟ ما باش نعملوا في هاي تحسب في انت قلت في نحسبوا في 0 في 1 في 2 هذوكم اي كيلكو بعد تيرم تعمل تسموا. في 1 اي هذاك باش وباه كي تطلع لك في 10 موان في 9 مثلا تعرف عليها انت تطلع غالطه. هذاك علاش يلزمنا نحسبوا الكا جينيرال في ان بلس 1 موان في ان فهمت؟ باش نوريوها اريثميتيك يلزم الكا جينيرال في ان بلس 1 موان في ان يلزم تطلع ديكالا 4. تري بيان مريق لك ولا لا؟ باهي دونك اول حاجه نبداو بها كيفاش نحسبوا الفي ان بلس 1. نبداو واحده في ان بلس 1 كوا تيكال في ان بلس 1 يلزمني نعمل واش نعوضوا؟ نجموا نعوضوا نعمل الان هنا ان نردوها فاش نردوها في بلاصتها شنو تولي؟ ان تولي بلس ان صحيت معناتها يولي لنا قداش؟ يولي لنا يو ان بلس 1 موان 1 لو تو او كاري هكا ولا؟ هكا ولا؟ باهي نواصل معك يو ان بلس 1 هذه عندنا منها في الدوني ولا؟ اي 1 بلس راسين يو ان موان 1 اذا نعوضوها اون لا رومبلاس يولي 1 بلس راسين اللي هي يو ان موان 1 au carré plus 4 moins 1 le tout au carré. En simplifiant, on a moins 1 et plus 1 ils vont être simplifiés. كان الراسين شوف ولا لا؟ الراسين كي نعملوا كاري شي يجرى لها؟ نحى الراسين تولي يو ان موان 1 بلس 4 بلس 4 très bien واضح هكا ولا؟ في ان بلس 1 ليش؟ نرجعوا لهذه في ان بلس 1 موان في ان صحيح ولا؟ اي نرجعوا نحسبوا مالا تويكا في ان بلس 1 موان في ان اكوا تيغال في ان بلس 1 وانا حسبناه نعوضوه في ان موان 1 لو تو كاري بلس 4 موان في ان هذه في ان باش نحيوها مسيو اليو ان موان كاري صحيت هذه مش تنحى وهذه هكا ولا كاسك الراس اي باش توقعت 4 وقت اش نعملوا دونك on dit qu'elle est une suite arithmétique. C'est une suite, voilà, donc. Monsieur معناه كي باش نعملوا فيريفيكاسيون نستعملوا التيرم جينيرال ديفينيسيون. صح كي يقول لك مونتري سي اون سويت اريثميتيك لازم تخدم كان بالتيرم جينيرال في ان بلس 1 موان في ان فهمت؟ خاطر كي تحسب انت هذوكم كالكو تيرم هذوكم باش يوريو بهم بوتيتر ني با اريثميتيك اي ما يسالش مي باش توري في كونفيرماسيون على سي اون سويت اريثميتيك يلزمك تحسبهم تراسيك تحسب لي تيرم في السويت اللي في الدنيا الكل اللي ما نجموش نحسبوهم الكل باش تعمل ديفيرونس الكل كلهم لازم يعطيو 4 سو كي امبوسيبل معناها دونك لازمنا نحسبوا لو كا جينيرال في ان بلس 1 موان في ان ونكتبوا كونكلوزيون دونك في ان est une suite arithmétique هكا ولا de raison 4 de raison 4 c'est bon alors page de raison كملوا لهنا de raison r égale à 4 merci امل يعطيك الصحه بنتي on va passer لخاطر الكيستيون اللي بعدها ماذا بيا نشوف نشاركوا اكثر ما يمكن من الجماعه من اصحابك اللي معنا تو فهمت مش قاعدين يشاركوا الو شنو ناخذ مريم الجوادي هاي خلطت معنا نشوفوها مريم يا مريم ميكرو محلول عسلامة مشيو عسلامة بنتي مرحبا بك وينك هاي معنا ولا هاي تسمع فينا بالباهي ولا لا هاي ان شاء الله تعدينا حصه مزيانه هاي كيما انت هكاك هاي يا مريم نعم هاي سيدي تنجم تمشي معايا الكيستيون تويك نيميرو 2 البيتي بي هو محطوطه بيتي هاش انا فيها اكسبريمي في ان اون فونكسيون دو ان بوي ديدور دو ان هاي السؤال هذا اكسبريمي في ان اون فونكسيون دو ان نحسب التيرم جينيرال صحيت عاش بنتي خاطرها ديجا سويت في ان خرجت لنا هي سي اون سويت كيفني arithmétique دو ريزون قداه 4 ولا 4 دو ريزون 4 اعطيني التيرم جينيرال في السويت اريثميتيك في ان V0 plus N fois R. Très bien, صحيت. باهي dans cette relation شنو اللي عندنا شنو اللي ما عندناش؟ اسكو انا في 0 ولا ما عندناش؟ ما عندناش لما نحسبوه. صحيت تري بيان هاش بنتي نخرج نحسبوا الفي 0 اكوا تيكال في 0
U0 moins 1 au carré. Eh bien, U0 moins 1 au carré qui est égal. U0 عندنا ولا؟ أي 1 Il y a 1 moins 1. 0 Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne في الآخر هذه الكل؟ Ça donne V0 est égal à 0. 0 Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire؟ À quoi égal مالها على الحساب هذايا بالنسبة لينا احنا الفي دو ان؟ 4n. صحيح. Donc, V de n égale à 4n اللي هو ce qu'on appelle le terme général de cette suite Général. V de n. بس انت ما كملتش الكيستيون، انت كمل معايا مريم. قال لك بعديك déduire un en fonction de n. un مش نجيبوها u de n توا. déduire تعرف que ça veut dire déduire؟ معناها il faut utiliser les questions أي من السؤال اللي قبله. اي c'est-à-dire انا شنو نحن تو مسيو عنا في عنا في ان إيجال UN moins 1 au carré. إيجال UN moins 1 لتو كاري من هنا هكا ولا؟ c'est-à-dire هاي. أي باش نخرجوا ال UN. مش نخرجوا ال UN هاي نعملوا باش نحيوا الكاري؟ نحش. نحى الكاري، مو نعمل راسين تنحى الكاري. معناها نحسبوا UN. هي. UN moins 1 كوات إيجال؟ راسين دو VN. VN. يقول قائل باش تولي راسين دو VN ولا موان راسين دو VN؟ tout d'abord il faut remarquer اللي لا سويت UN كنشوفوا لا فورم هذه شفتها هذه UN plus 1 هي 1 بلس راسين معناها اكبر ولا اصغر من 1 لا سويت؟ اكبر. تشوفها 1 بلس حاجه دونك معناتها UN اكبر من 1 دونك UN moins 1 quel est son signe؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف تري بيان. هذاك علاش حطيت انا راسين وما حطيتش موان راسين هكا ريتش واش نحيها الموان هذيك. دونك هذاك لازم تطلع راسين دو في ان وباش تعمل انت توا باش تلقى الاي دو ان نعوض الفي ان باللي لقيناه من قبل. تولي راسين اللي لقيناها قبل 4 ان واش نكتبها وعندك المونزان اللي غاديك اش نفهم لازم نحاول الاشياء الاخرى صحيح تولي لك صحيح سا سي دونك ولات عندنا في ان نعاودوها خاطر ما جاتنيش باهيه. دونك في ان او دو ان يقال راسين هي حبش هذا يكتب هاي بريق هاي يعطيك الصحة يا بنتي مريم ميرسي. باش نشوفوا اون فا باسي واحد اخر نشوفوا شكون عندنا. كيستيون الاخرانية هي calculer la somme S. cette somme شوفوا شكون اللي ناخذوا عندنا. تراه نور بالفقيه جات. مرحبا يا نور. حل الميكرو محلول يا نور. الو تسمع فيا نور؟ ما فماش مشكلة تسمع فينا نور. نشوفوا هل الميكرو نذهبكم محلول الميكرو. ترى نرجعوا بون يكون مازالوا معنا. وين يمير ما عادش مشاو روحوا هذوما شبيهم ما عادش مشاركين وعادش تسمعوا معنا في الحصه روحتوا فقدتوا ولا شنو الحكايه؟ هاي شكون معايا؟ نور تسمع فيا؟ نسمع فيك. هاي مرحبا. احسك خاطرك الميكرو نتاعك مش طيار ياسر ما يسالش نحاول نتبعك انا ما يسالش. باهي هاي يا نور انا الكاستيون الاخرى شفتها كالكولي لا سوم اس اس égale V0 plus V1 jusqu'à وين؟ Vn moins 1 هكا ولا؟ باهي السوم دون سويت اريثميتيك هاي حافظتها الفورميل ولا مش حافظتها؟ نرجع لكم للرابيل. تيرم جينيرال هاي لا مش تيرم جينيرال. السوم اس كيبدا عندك سوم يو 0 نذكرك بهاو رابيل قدامنا يو 0 بلس يو 1 جوسكا باغ اكزومبل يو ان موان 1 ما فيها فورميل هكا ولا؟ ذكرتها ولا يا نور؟ الو حسك مش طياره برشا يا نور الميكرو بتاعك مش هاي فيها. Bon, je rappelle pour tout le monde, c'est que la somme de n termes de suite, c'est n termes d'une suite arithmétique, à partir de u0 jusqu'à un-1, donc j'ai n termes, le nombre de termes ou n-1, moins 0 plus 1, donc n termes, fois le premier terme de la suite u0, plus le dernier terme de la suite un-1, le tout divisé par
par 2. Concernant ce rappel, l'exercice pour appliquer cette somme V0 jusqu'à Vn-1, elle est de la même façon, c'est une suite arithmétique. Somme de 0 jusqu'à n-1, donc on va remarquer il s'agit de n termes. D'accord, donc c'est n termes. Alors, la formule qu'on l'applique, c'est-à-dire le nombre de termes, le n, multiplié par le premier terme V0, plus le dernier terme Vn-1 de la somme, le tout divisé par 2. Je remplace le V0 par, on a déjà calculé V0 qu'on a trouvé 0, et Vn-1, on va le remplacer V0 0, et Vn-1, ça va être égal à 4 facteurs de n-1, puisque V de n, il y a 4 fois I de n, le tout sur 2, qui est égal, finalement, ça va donner, si je calcule, tout calcul fait, ça donne 2n facteur de n-1. Voilà. C'est ce qui concerne l'exercice numéro 1. Merci pour tout le monde pour cet exercice. Mais vous prenez note كيما نخدم انا لما حاله sinon les vidéos تلقاهم بعد مسجل كل شيء موجود. On va passer à l'exercice 2 qui est votre exercice d'application sur les suites. Cette fois-ci, vous allez voir les deux suites à la fois. une suite arithmétique et suite géométrique à la fois. On va commencer tout d'abord par les hypothèses de l'exercice. Soit une suite arithmétique, voilà, vous voyez bien, c'est une suite arithmétique d'horizon 3,5 et le premier terme U0 est égal à moins 5. La première question, on va écrire donc on va essayer de répondre. Réponse. La première question, petit a, vous allez calculer U20. Bon, je veux quelqu'un d'entre vous, شكون يجي معنا ماذا بينا شكون ماذا بينا جدد شكون مازالوا شحال شكون ناخذ سيدي pour calculer الاخرين مش قاعدين يرفعوا في ايديهم ما نعرفش عليه جو سي با عندهم بروبليم دو كونيكسيون انا عندي بروبليم في السوري تاع الكنويه مش سالش الوغ ناخذ نعاود نرجع شويه هذا هكا ناخذ الفوقانيه ناخذ اميره مثلا نعاود نرجع مع اميره ترى اميره مرحبا اميره محلول ميكرو هاي سي بون هاي تسمع فيها توا باهي هاي سيدي اميره question l'hypothèse شفت انت l'hypothèse c'est que UN est une suite arithmétique d'horizon 3,5 U0 est égal à moins 5 et on demande de calculer U20. Alors, maintenant, comment on va calculer U20 U20 est U0 plus 20R. Ça va être U0 plus 20. On a appliqué le terme général. Le terme général. Très bien. U0, c'est moins 5 plus 20 fois 3,5 ولا 3,5 ce qui donne قداش في الاخر هذه كي نحسبوها تعطينا 25 هكا ça c'est U20 يعطيك الصحة. باهي باش نتعدى واحد اخر شكون اخر جماعة هذوما مش ناشطين ماهوش فيف كيما نحب انا فهمت زوز ثلاثة يدين هكا شنو هذايا مش نعاقبكم راهو في الكلاس خد بالكم. الوغ ماذا بيا ناخذ نرجع مثلا نمشي ناخذ نرجع مريم هاي جوادي يا مريم هاي مريم ميكرو محلولة مريم هاي مش معايا ولا مشاو هذو مشاو حوس مشاو ياكلوا القام هذوما يدوروا وياكلوا هذوما مش مركزين هاي ما مشيتش بون شوفوا شيماء جات جديدة نشوفوا شيماء ستيتي مرحبا يا شيماء الميكرو شيماء on a problème كيفاش est-ce qu'on a des problèmes ولا كيفاش في الكونيكسيون نشوفوا شكون اخر نشوف مريم ما عاودتش عاود نرجع معاها مريم زعما تمشي ترى شوف عاود شوف مريم نشوفوا مريم تعاود تمشي شي مريم ميكرو محلول مريم هذا بون نعرفش مش مشكلة الميكرو هذا نشوفوا بروبليم دي ميكرو ولا كيفاش
نشوفوا نعاود نرجعوا شيماء ايش معانا؟ ونشوفوا نعاود نرجعوا من اي شيماء ميسة. نشوفوا ميسة جات لازم تخدم تعدى ميسة زعما ما فهميش. الو ميسة اهلا عسلامة ميسة. تو باش نجم تحصل عليك ميسة. يا سيدي مرحبا بيك. قاعد يكون الحس واضح مريقلة الحصة معدي صفا لاباس. ساعات ما نجمش ساعات الإكران يهرب جملة. مشكلة في الإكران بس ساعات ما تلقاش. تو سي بون ماشية. أي تو أنت معنا في الكاستيون بوتي بي هكا ولا؟ شوف الكاستيون بوتي بي je طلبت أنا calculer la somme S à quoi égale S égale moins 5 plus moins 7 demi plus jusqu'à 25 هكا ولا؟ Donc cette somme ريتها السوم هذيك الsomme هذيك on veut la calculer. Il faut la traduire en somme d'une suite arithmétique. إذا نرجعوها suite arithmétique كيفاش؟ le moins 5 هو شي يجي هو le moins 5 U قداش؟ ها؟ U0 هذاك U0 صحيت. واللي باش يكون بعده نورمالمون U1 هذاك ça va être U1 نورمالمون خاطر هو الغيزون 3 دمي باش تعرف اللي ذاك U1 ولا هاك le moins 5 يزيدوها 3 دمي le moins 5 يزيدوها 3 دمي تطلع moins 7 دمي. واللي باش يجي بعدها اش باش يكون نورمالمون U2 باش تطلع U2 ainsi de suite jusqu'à 25. هذه 25 تو كنت تحكي بها اميره ولا شكون جو سي با هذاك هي بيتها الU U20 très bien. معناها اش ولات السوم allant de U0 jusqu'à U20 ايوا. وعندنا الفورمول في السويت اريثميتيك. اش تقول الفورمول؟ اش تقول السوم في السوم دو سويت اريثميتيك؟ أو باش نبداو terme fois U0 plus U. من الصفر حتى لل 20 كومبيان دو تيرم يجيو؟ 31. هذوما يجيو 21 تقصد 21. باهي فوا U0 plus 20. le dernier U20 très bien. هذا كل sur بتبع ما نساوش نحط sur 2. le calcul 21 c'est déjà U0 c'est moins 5 ou le U20 c'est on a déjà calculé c'est 25 le tout sur 2. ايوا هلا هو نكتبوا لنا شوفوا le tout sur 2 qu'est-ce que ça va donner. Attendez là. نحسب انا ما عادش انتم كانكم تحسبوا معايا زاد شوي. نسيت لحظة 210. alors on reprend سيدي نرجعوا للإكزرسيس تاعنا. شكون مازال معايا تو ما حد معايا جو شكون معايا فما حد تو نشوفوا نتعداو الكيستيون بوتي دوزيام كيستيون. on a donné suite Vn est égal à U de 2n. Cette suite premièrement on va calculer V0 V1 V2. شكون نمشي معنا شكون ناخذ معايا ترى je suppose ناخذ par exemple مش عارف انا هذا معايا en connexion ولا شوفوا بقى شوفوا نور قبل ما يحسها مش واضح ياسر. الو نور يا نور اسمعني يا نور. ايوه يا نور يوسف سلامة يوسف
روحت يا يوسف مشيت غلط ها يا يوسف كيفاش مالا كومون اون فا كالكولي في 0 ريتها الفي ان قداش ولا هي يو 2 2 2 فوا يو ان معناها كيفاش نعمل في 0 2 فوا 0 باهي 2 فوا يو 0 معناها صحيت معناها 2 مش 2 فوا يو 0 2 الان اون لا رومبلاس ان بار 0 تولي 2 فوا 0 معناها يتيقال 0 معناها الفي 0 كواتيقال هي بدل يو 0 معناها يتيقال موان 5 تري بيان باهي نواصل معاك يا يوسف في 1 قداش يو فوا 2 فوا 1 يو 2 صحيت يتيقال يو 2 يو 2 عندنا شي منها ولا ما عندناش موان 2 قداش عندنا منها موان 2 انا موان 2 هاي تري بيان هي بيدها الموان موان 2 باهي وكي نرجعو نحسبو الفي 2 تو هاكا تيقال في 2 3 ماهيش باش تعطي 3 بالك ما تولي هنا تعوض ان ب 2 2 فوا 2 قداش 3 فوا لا 2 فوا 3 2 فوا 2 يا يوسف لحظه الفي 2 باش تعوض ان بار 2 2 فوا 2 قداش 4 تولي يو 4 يقعد بروبليم ما عندناش يو 4 احنا ولا ما عندناش نحسبوها سبناش قبل يو 4 قال موان 5 باهي واش نحط اونتر بارونتيز هنا ونحسبوا اليو 4 قداش تطلع يو 4 هي نورمالمون يو 0 بلس 4 فوا 3 دومي 4 ريزون هكا ولا هذا فورمول تاع هي تيقال قداش يو 4 تيقال يو 0 عندك موان 5 بلس 4 فوا 3 دومي تيقال 6 معناها كل في كل تطلع تيقال 1 دونك فينالمون تيقال 1 هاكا في 0 موان 5 موان 2 ومن بعد ولات 1 وحنا ماشيين واضح تري بيان هذا ce qui concerne cette question. Merci Youssef. Question تعداو اللي بعدها question اللي بعدها نشوف quelqu'un d'autre. شكون معنا شوفوا شكون مش عارف انا اللي قاعدين ولا شوف شيماء هذه ما مشاتش بكل نشوف تمشيش معها تو شوفوا شيماء سالو الميكرو شيماء محلول الميكرو نتاعك ولا هاي هاو تو هاي على السلامة يا شيماء مرحبا بيك بنتي مع السلامة مرحبا يا سيدي هاي قاعدة تتابع معنا في الحصة من الأول ولا جيت مأخر ولا كيفاش؟ لا من الأول الميكرو ما كانش باهي الميكرو نتاعك أنا مسكر هذاك حاولنا برشا مرات نتصل بيك ما نجمتش الله غالب ميساج تو خطفت إن شاء الله فيها خير هاي بنتي شيماء قال لنا question montrer que V est une suite arithmétique de raison 3 alors qu'est-ce qu'on va faire كيفاش نبينو suite arithmétique de raison 3 Vn plus 1 moins Vn صحيح ريت كيفاش معناتها هنا يلزمنا نعملوا لو تيرم جينيرال الفورم جينيرال سيتادير Vn plus 1 moins Vn هذه اش يلزمنا نلقاوها حسب الكاستيون 3 هذه يلزمنا يفور مونطري كاليتي كالا 3 هذه مونطري هذه باهي يا سيدي كيفاش نلقاوها 3 سيدي طلع اول حاجه باش نبداو عندنا ما عندناش Vn plus 1 هاي لا عندنا منه ولا ما عندناش يلزمنا نخرجوه نمشي نخرجوها شيء من اللي عطاها من الفي ان صحيح من هذيك من الفي ان اللي هي ايتيغال يو دو دوزان هكا ولا معناها كي نرجعوا نخرجوها حدا في ان بلس 1 ايغال شو لنا قداش يو 2 اونتر بارونتيز ماذا بينا نكتبوا ان بلس 1 هكا ولا اش معناتها تولي يو دو دوزان بلس 2 هكا ديفلوبمون تولي يو دو دوزان بلس 2 فهمت علاش اللي ما نحطوش بارونتيز تجينا غلطه تولي يو دو وهذه تعرف انت قداش يو دو دوزان بلس 2 ولا ما نعرفوهاش ما نعرفوهاش نجموا نخرجوها علاش نجموا نخرجوها هذه خاطر السويت في الدوني من الاول بالكل شنو هي السويت هذه السويت يو دو ان شنو هي اش مكتوب عليها هنا سويت اريثميتيك دو ريزون 3 sur 2 صحيح ولا 3 دومي واليو زيرو نتاعها موان 5 ما دام عندك الريزون وعندك لو بروميير تيرم معناتها تعرف كل شيء على السويت يو دو ان معناها هذه نورمالمون مش تطلع لك ايتيغال هكا ايتيغال يو زيرو هكا ولا بلس نومبر دو ريزون الريزون قداش هو 3 دومي ولا 3 دومي باش نضربوها في 2 بلس 2 مريقنا هكا ولا تري بيان هكا ولا واش هذاك نلقى روحي حسبت اليو دو دوزان بلس دو او بيان فما اوتر ميثود انا حبيت نسهل عليكم احسن هذه سا سيت اون مانيير
لكن هاوش الناحيه هذه وش نعاودوا نحسبوها حتى مع بعضنا انا وياك. وش نعاود هذايا تو الخدمه هذه اش الناحيه، باش نعاود نرجع من الاول في الديبار في الكيستيون ونخرج بيك ان هنا نرجعوا للسويت يو دو ان اللي هي في ان اللي هي يو دو دوزان ولا في شفتها باهي هذيك السويت في ان السويت في دو ان ايتيغال يو دو دوزان. نجيو لهنا ونعوضوا اليو دو دوزان شنو هي اللي كنا نحكيو عليها تو يو زيرو بلس 3 دومي فوا دوزان هكا ولا معناها نعوضوا اش تعطينا في الكالكول يو زيرو هي موان 5 وهذه اون سامبليفيون دو شو درنا 3 قلنا 3 زين صحيت فوالا هكا ولا دونك السويت اللي وصلنا لها تو هذيك نرجعوا باهي دونك في ان شو ولات فينالمون في ان موان 5 بلس 3 ان موان 5 بلس 3 زين هكا ولا في ان دو ناخذ لنا موان 5 بلس 3 زين هذه بلس 3 زين هذه نحب نوريها سويت اريتميتيك. هذه كيفاش نوريها سويت اريتميتيك انت نحسبوا كيما كنا نحسبوا لحظه موان 5 بلس 3 زين نحسبوا تويكا في ان بلس 1 اسهل لنا في الكالكول. ايش تولي في ان بلس 1 على هذه موان 5 بلس 3 ان بلس 1 موان 5 صحيح 3 ان بلس 1 اي جو ديفلوب لو كالكول شاتينا موان 5 بلس 3 زين ولا سي سا معناها قداش تولي لنا في الاخر 3 زين موان 2 هي ريتها قداش ولات في ان بلس 1 وهذه الفي ان عندناش منهم الزوز تو دونك اسكون فا فير نعملوا في ان بلس 1 موان في ان ونحسبوا لروحنا في ان بلس 1 قداش هاي 3 زين موان 2 نطرحوا منها هذه اش باش تولي وردوا بالنا من السيني تولي بلس 5 موان 3 زين في السامبليفيكاسيون اش نلقاو في الاخر موان 2 بلس 5 موان 2 بلس 5 3 فوالا كونكلوزيون مالا شنو هي كونكلوزيون في ان سويت جيومتريك اريثميتيك اريثميتيك ايوا دوريزون 3 صحيح تري بيان دوريزون نقولوا مثلا نسميوه ار بريم ايتيغال 3 فوالا يعطيك الصحة يا شيماء ميرسي. شوف كلكان نتعداو كلكان دوتر باش يشوف لنا الكيستيون اللي بعدها. باش نمشيو تو دابور قبل ما نشوفوا كلكان دوتر كيستيون باش نحكيو في الترويزيام كيستيون on va parler de la suite géométrique. باه نحب شكون يعطينا مثلا نرجع نشوفوا امل باغ اكزومبل ولا مريم ولا جو سي با نشوفوا شكون يمشيش لغادي نشوفوا امل باغ اكزومبل لاي امل مرحبا امل هاي معايا امل ولا لا الميكرو يا امل هل امل هل ميكرو ماشي معانا بون نشوفوا شكون اخر شوف أميرة ما مسكرة ذاك بقى نشوفوا هاي شكون معايا تو شكون أميرة أميرة مرحبا بك أميرة نعاودوا نرجعوا لأميرة يا أميرة سويت جيومتريك هاي ناخذ شوية لحظة عاش بنتي هكاك تو هكاك تب فينا هكاك فرندس بشوية نكتب واحد باهي سويت جيومتريك يا من هاي ايش يلزمنا باش تطلع سويت جيومتريك UN هي QN fois U0 هاي لحظة معناها الفورم جينيرال UN égale à Q fois UN plus 1 QN لا هذا كتاب جينيرال اعطيني ديفينيسيون سويت جيومتريك اي ديفينيسيون تقول وقتها سويت جيومتريك من راسك ايوا قاعد نشوف فيك انا راني باهي UN عندك UN Q fois UN صحيح لازم يكون قال Q وافيك Q شنو هذه Q الكيو لازم تكون لين اي الان ابارتيان ار مش كيو كونستانت ريال هذيك الكيو هذيك تسمى شو تسمى الكيو هذيك والان اونتي ناتوريل اي الكيو سي لا ريزون هذيك الكيو نسميوها هكا لا ريزون دو لا سويت جيومتريك دونك هذه ديفينيسيون سويت جيومتريك هكا ولا باين ما حصلنا مع بعضنا لهنا اعطيني التيرم جينيرال في السويت كنت تمل عليا من قبيل تو حاجتي بيه التيرم جينيرال في السويت جيومتريك يو ان هو كيو ان كيو على بويسونس ان فوا يو 0 صحيح معناتها لو برومي تيرم
multiplié par Q à la puissance N. Très bien, هذا بالنسبة للسويت terme général d'une suite géométrique. Bon, نرجع مع بعضنا للإكزرسيس 2 احنا نخدموا فيه. عندنا وصلنا للتروزيام كيستيون. عطيتكم suite A de N est égal à N à quoi égal 2N. à la puissance N, c'est pas 2N, c'est puissance, c'est une puissance. Ben, question J, KL, question J, montrer que AN est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Alors, comment on va montrer ناخذ définition dans le cas général. Définition, je trouve, c'est la suite géométrique. Il faut chercher tout d'abord. On cherche tout d'abord AN plus 1. Quoi est égal à AN plus 1 نحسبها واحدة 2n plus 1 هكا ولا كي تيغال هاي نجم نقسمها ونخلي هكا ذي هذا لازم شنو لا غولاسيون هي وهذه علاقتها بهذه 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n هكا ولا c'est-à-dire شو ولات عندك 2 fois a de n خاطر هذا الشيء مثلا a de n donc شو ولات an plus 1 égale à 2 fois an donc هنا شو نقول donc est une suite géométrique de raisons. De raisons. Q égale à 2. Très bien, Marie. Mireille. Ah, merci. نشوف quelqu'un d'autre. C'est bon. Merci. نشوفوا شكون آخر يا سيدي هنا نعاودوا نرجع نشوفوا من 10 اللي مازالوا معنا نشوفوا جوادي تجمشي زلت معنا ولا لا؟ مريم؟ يا سلامة. مرحبا يا مريم، رجعنا لك أو تو. باهي مريم قال لك كيستيون كا هذه كيستيون كا شفت تقرا معايا ولا لا؟ كالكولي اون فونكسيون دو ان. شنو كيس كون فا كالكولي؟ اون فا كالكولي لا سوم. هكا ولا؟ لا سوم اس ان تشوف فيها ولا لا؟ الون ا 0 ا 1 جوسكا ا 2 ان. باهي شوف يا مريم قبل ما تعمل نحسبوا الصوم هذا ايش ناخذوا كل عاده نحبوا احنا الناس معنا جماعه تلامذتنا كلهم عندنا شاركين معنا كل نحبوا نرجعوا كل عاده رابيل ذكرنا في الصوم ذكرنا في الصوم تاع سويت جيومتريك 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q fois A0. فناخذ الصوم dans le cas général عندك مثلا U0 U1 jusqu'à allons par exemple jusqu'à U de N. شقول تطلع الفورمول شتقول هي 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. أول حاجة ندوب البرومي تيرم يا بنتي U0 fois هاي اللي كنت تحكي لي فيهم شنو 1 moins Q à la puissance moins Q sur ريت كيفاش الفوق قلت 1 moins Q 1 moins Q واحدة منهم بالبويسونس الفوق شنو هاتوا هنا البويسونس نومبر دو puissance N N plus 1 من صفر للN combien de termes يجيو N de 0 à N N plus 1 أيوة يعطيك الصحة هذه دوك الفورم بتبيع lorsque Q différent de 1 lorsque Q différent de 1 bien sûr الصوم هذه دونك نعاود نرجع للإكزرسيس تاعنا وهات نطبقوه هنا على الكيستيون على الصوم تاعنا A0 jusqu'à N. أول حاجة نحطوها شنو يا مريم؟ A0 هي 1 فاكتور تو من بعد نعوضوا الكالكول شو يقعد لنا 1 موان الغيزون قداش؟ moins 2 الغيزون هي 2 على بيسونس نومبر دو تيرم N plus 1 sur 1 moins 2 اللي هي moins 1. Attends, on va calculer. بالنسبة لنا احنا تو قلت لي نحسبوا كل شيء هيك ولا نحسب نعوضوا الأ 0 بار قداش؟ أ 0 قداش؟ يتيقال 1 والأخرى 1 moins 2 moins 1 دونك هذا موجود شو اللي كل في كل 2 à la puissance n plus 1 في الآخر moins 1 12 كل في كل هكا ولا؟ moins 1 مريك يعطيك الصحة سي بيان باهي ميرسي يا مريم رجعت لهم الدنيا طيب
رجعت يعتمد aussi bien, merci. Question dans cet exercice, il y a soit WN est égal 2 à la puissance n plus 3n moins 5. Alors, نحب نشوف تكون معايا تويك ماذا بينا نشوف الكيستيون الاخرى هذا déduire la somme est en relation avec ce que précède, déduire la somme A est égal W0. On veut chercher la somme A qui est égale W0 plus W1 jusqu'à W10. W10. On veut calculer cette somme. Quelqu'un بون شكون مازال مريم مازالت معانا شكون معايا باغ اكزومبل نعاود ناخو ماش ميسة مازالت ولا لا ميسة راح الميكرو ميسة مش معانا نعاود ناخذ شيماء باغ اكزومبل شيماء معايا ولا لا شيماء معاك هاي وينك يا سيدي مرحبا نعاودوا نرجعوا لكم من جديد باهي calculer en déduire la somme A allant de 0 jusqu'à 10 de la suite attendez بلشك WN هي الAN صحيت remarque نكتبها لهنا on peut remarquer tout d'abord شنو qu'est-ce qu'on remarque اللي WN ايوه اللي هي 2 à la puissance n هي شنو هي 2 هي A de n ولا VN والاخرى 3n moins 5 صحيت هي لا سويت الاخرى اللي هي في VN اذا كان جو remarque هذا وقتها on peut déduire la somme précédente la somme demandée باهي دونك كيفاش نرجعوا للسوم هذه باغ اكزومبل W0 اكوا تيغال اذا كان نستعملوا هذا ايش تولي لنا W0 هي A0 بلس V0 صحيت هاي بلس اللي بعدها W1 A1 بلس V0 V1 جوسكا اخر واحده شنو تكون عندنا W10 A10 بلس V10 تري بيان بلس V10 كي تيغال من بعد باش نعملوا لهم هذوما somme de AN ou somme de VN ناخذ لي زا وحدهم c'est-à-dire A0 plus A1 jusqu'à A10 plus V1 V0 tout d'abord plus V1 jusqu'à V10 jusqu'à V10 بالنسبة A0 jusqu'à A10 cette somme de A0 jusqu'à A10 à quoi t'égale c'est en relation avec la somme précédente هكا ولا on a calculé la somme SN شفناها هذه حتى وين هذه حتى الآن وانا نحبها حتى لل10 دونك هذه تولي اسمها تيغال la puissance 10 moins 1 اي normalement اسمها نكتبوها ça ici tout d'abord elle est égale à S10 هكا ولا après le question هذه c'est S10 plus la somme الاخرى V0 jusqu'à V10 هذه كنا calculé السوم هذه ولا لا نجمو نحسبوها ولا ما نجموش نجمو خاطر سويت جيومتريك سويت arithmétique الفي سويت arithmétique de raison 3 هاي دونك ذا كان في السوم de suite arithmétique de raison 3 كيفاش نحسبوها مش premier terme plus dernier terme nombre de termes tout d'abord le nombre de termes من 0 ل 10 قداش يجيو دي 11 fois الاولاني V10 sur 2 bon بالنسبه ل S10 هذه on peut la calculer نرجعوا لها نلقاوها 2 à la puissance 11 moins 1 plus السوم هذه on peut la calculer كيف 11 fois V0 هي ديجا V0 عندنا منها احنا V0 ولا ما عندناش moins 5 V0 حسبناها V0 هي بدل U0 اي moins 5 بلس وهذه هي الفي10 كي نرجعوا لهنا نلقاوها U20 و U20 هي اول سؤال معناها الU10 هذه تاع U20 اللي هي 25 plutôt sur 2 الكالكول هذا الكل حقيقه pour ne pas perdre trop de temps ما عادش عندنا ياسر الوقت دونك هذا الكل on peut la donner وتنجم تعملوا فيريفيكاسيون سي 1937
Voilà. Merci. Ça, c'est pour cet exercice. Shaima, merci. De rien. Bon, on va passer avec la partie géométrie, l'exercice de la géométrie, l'exercice 3. Donc, c'est un exercice de rotation. Donc, اختموا معايا الفيجور، حاولوا صوروا انتم وحدكم زاد اذا كانكم معايا قاعدين فوزيت انشيني معايا تخدموا بالماتيريال نتاعكم، حاولوا باش تخدموا معايا واعملوا الفيجور باهيه اكزرسيس، حاولوا باش تكون الفيجور ليزيبل باش تتشاف، خاطر نمشي نصورها على مان دونك دو تيل سورت تمشي تطلع باهي ولا مش باهي مانيش عارف ليسونسيال. Pour l'exercice de la rotation, de temps en temps نسحقوا نعملوا un petit rappel كالعاده كيف concernant la rotation. Surtout au niveau de la définition, إذا كان نذكروا شوية مع بعضنا روتاسيون كي نقولوا روتاسيون يلزمها سنتر ويلزمها أنجل روتاسيون خاطر تعرف la rotation c'est-à-dire on tourne ويلزمنا sens de la rotation soit le sens direct soit le sens indirect. Par exemple lorsque on dit rotation de centre haut et d'angle pi sur 3 par exemple, ou bien rotation de centre haut d'angle dans le cas général, le cas général d'angle alpha. Bon, je préfère que pour cette année, l'alpha allant de 0 jusqu'à pi, entre 0 et pi. Au cas particulier pour alpha égale à 0, alpha égale à pi, ce sont deux cas particuliers, surtout l'angle pi, rotation d'angle pi, c'est ce qu'on appelle demi-tour ou bien symétrie centrale. Donc, la rotation d'angle centre haut ou d'angle alpha, il y en a deux types de rotation. Par exemple, si je considère un point O, où on va faire tourner un point M, il y en a deux types de rotation, soit dans le sens direct, c'est-à-dire le sens indiqué, c'est le sens direct, axe sens direct ou axe المنقلة. Donc, c'est le sens direct. On peut faire tourner un point alpha de telle sorte, on obtient le point M', la nouvelle position, c'est-à-dire que OM égale à OM' et l'angle MO M' est égal à l'angle de la rotation alpha. Ça, c'est dans le sens direct, ce qu'on appelle sens direct de la rotation. Il y en a aussi le sens indirect, c'est-à-dire le sens des aiguilles de montre, c'est ce qu'on appelle le sens direct de la rotation. Donc, ce qu'il fallait retenir, la rotation, c'est que la distance égale et l'angle de la rotation. Bien sûr, on travaille avec les radians, degrés. Que le pi radian est égal, à 180 degrés, c'est-à-dire par exemple pi sur 2 est 90, pi sur 3 c'est 60, ainsi de suite. Donc, comme ça, donc, des indications concernant la rotation, égale distance et l'angle. On va passer à l'exercice maintenant. On va faire, vous avez rotation, vous avez un triangle tout d'abord équilatéral, un triangle ABC équilatéral, c'est-à-dire lorsqu'on dit équilatéral, c'est-à-dire les angles sont tous égaux à pi sur 3 et égale distance peut être les côtés sont égaux de côté A. Il faut construire un triangle ABC. Supposons ABC, il faut respecter un triangle direct dans le sens direct. Je suppose ABC, c'est un triangle dans le sens direct équilatéral. Je trace à la main. De I, le symétrique de B par rapport à AC. Symétrie, je considère le point I presque le symétrique par rapport à AC. Je suppose le point I quelque part. Un point I, c'est le symétrique par rapport à AC. Alors, comme vous voyez, un triangle dans le sens direct, c'est un triangle équilatéral. Je considère R la rotation
direct de centre I. Bon, c'est pas de centre A, vous voyez, c'est de centre I, rotation de centre I. Maintenant, on va placer le compas donc sur le point I. Ensuite, la rotation, on va faire tourner le point autour de I, autour du point. Donc là, c'est autour du point I qu'on fait tourner d'angle pi sur 3, rotation d'angle pi sur 3. Alors, pour la première question, ça a été, premièrement, montrer R de A est égal à C. Vous allez essayer de montrer que R de A est égal à C. La rotation de A, ça donne C. Pour cela, ouais, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui nous aide à faire cette première question? Je connais Mchimana. Question l'oula. Alors, je connais qui lève les mains. Je connais par exemple, je connais la rotation. Par exemple, je ne sais pas, je connais Nour, par exemple, Mariam, par exemple. Oui. Oui, mais oui, Mariam. Oui. أي يا مريم مع السلامة يا مريم الأخرى. عسلامة. أي مريم توك بدلنا الموجة مشينا للغوتاسيون فهمتني. alors نحب نوريو الغوتاسيون تاعنا. la rotation شفتها ديريكت هي rotation de centre I, c'est-à-dire rotation de I égale à I. On veut montrer au symétrique de B par rapport à ces symétries axiales, c'est ce qu'on appelle symétrique de B هي I. Maintenant, vous avez un triangle équilatéral ABC, hein, où l'angle de la rotation c'est pi sur 3. Alors, on veut montrer que la rotation de A est égale à, ça c'est, je trace, rotation de A est égale à C. Comment vous allez montrer rotation de A est égale à C? يا سيدي نبينوا ال اي قد الاي سي اللي هذا قد هذاك ولا؟ شو الاخر؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ واللونجل اي سي هي لازم تكون بي سور 3. صحيت. ما عندكش فكره كيفاش نوريو اللي اي اي تيقال اي سي؟ هاي كيفاش نجم هذوما قد بعضهم. هاي مش مو عندنا الاي سيمتري نتاع البي بارابور ا سي. صحيح. Et donc AI égale CI. AI est égal à symétrique de B par rapport à est égal, c'est-à-dire au moment CI est égal à CB ou AI est égal à AB normalement. Symétrie axiale من الخاصيات نتاعو c'est que symétrique de B هي I, c'est-à-dire que AB est égal à AI ou CB est égal à CI. C'est un point équidistant de la médiatrice. Donc qu'est-ce que j'obtiens maintenant finalement? ولات عندنا الAI est égal à AB والBC est égal à IC. Et puisque انت قلت لي ونعرفوا triangle quelle est sa nature هذا ABC équilatéral معناها الAB قد الBC. Ou bien كنت تنجم زاد كيف نقولوا l'image du triangle ABC par la symétrie AC. شو يطلع l'image تاعو par la symétrie triangle كله par cette symétrie مش يكون IAC. Et puisque IAC خاطر les points A et C appartiennent à droite AC. صحيت. معناها كان نعملوا احنا S AC du triangle كل ABC مش يطلع لنا. Ça va être le triangle IAC هكا ولا؟ باهي. و ABC quelle est sa nature? Équilatéral. Donc ABC est équilatéral. Donc IAC un triangle équilatéral. Voilà, est aussi équilatéral. هكا ولا؟ Voilà. وإذا كان هو طلع c'est un triangle équilatéral. Donc باش نجمو نكتبو alors. مادام c'est un triangle équilatéral. Donc qu'est-ce que je peux déduire? IA قد شكون؟ IC. À quoi t'égale? Est égal à IC. وشنو الآخر؟ AIC est égal à pi sur 3. هكا ولا؟ 3. Donc rotation de A est égale à C. est égal à C. Voilà. Les rotations de A هي C. Merci. يعطيك الصحة.
Merci. Mhm. Bon, je vous question d'après. Quelqu'un d'autre pour la question d'après. شوفوا شكون سيدي تا نشوفوا شكون مازال معانا مازالش شكون معانا وقاعدين يوسف مازالش امل مازال باغ اكزومبل امل الو يا امل الو مسيو اهلا وسهلا مرحبا يا امل كاين اهلا عليك مش مسيو باهي قبل ما ترقدوا دونك كيستيون لا وصلنا بكري مسيو كيستيون معايا به بريميرمون قلنا جاوبنا عليها روتاسيون دو ا هي سي باش نتعداو كيستيون دو دوزيامون petit a قال لنا شحال كونستروي فيها هذيك كونستروير الروتاسيون دو كتبت فيها بي كونستروير روتاسيون دو بي هي دي هكا ولا كي نرجعوا احنا للفيجور نتاعنا روتاسيون دو بي مشات لعنا دي وين ما تجيش معناها روتاسيون دو بي تيكال دي باش ندوروا هكا روتاسيون باش تجي باش تجي هكا الفوق هكا ولا بون عندنا هنا هكا دو تيل سورت باش تجينا هنا لو بوان سيبوزون باش يكون هنا لو بوان دي بريسك هذيك باش يكون اعلى شويه المحل المهم لو تريونغل اي بي دي كالي سا ناتور حتى ايكويلاتيرال ايكويلاتيرال علاش ترى تنجم تقول علاش هل هو ايكويلاتيرال ديجا فعلنا الدي اي والبي بي سور 3 والروتاسيون دو ايش عندك انت الروتاسيون دو بي هي شنو هي دي دي هكا ولا معناها اي بي تيكالا اي دي اي دي واللونجل 60 صحيح بي سور 3 ما بي عادش سور نحكيو على 3 60 صحيح اذا كان عندنا دو كوتي قد بعضهم اي بي ايكالا اي دي واللونجل 60 كال هي لا ناتور دو تريونغل ايكويلاتيرال triangle équilatéral. صحيح. Donc c'est un triangle équilatéral. هذاك juste remarque concernant ce triangle. Ben, أنا البيت نتاعي هذه la construction elle est faite. حاجتي في question montrer que les points A, C et D sont alignés. شفتوا هذوما ثلاثة؟ هذه A و C و D alignés sur une même droite. معناها باش يكونوا ثلاثة كنتلاح sur la droite AC هكا ولا؟ AC. هاي عندك شي فكرة كيفاش باش نلقاوهم les trois points sont alignés؟ هاي عندك شي فكرة؟ باش نستعملوا ميدياتريس مثلا علاش لا برمي الافكار نجمو نخدموا بهم خاطر الاسي هي ميدياتريس دو اي بي هكا ولا ميدياتريس باش تعرف عليها اي باهي اش تعمل ميدياتريس اش حاب تبين معناتها ميدياتريس تحب تقول لي ا بي مثلا قد شكون ا بي قد اي ا قد اي ا صحيح هذه حاجه واحده شنو الاخر كي نمشيو للسي لازم يكون كيف معناتها اي سي قد سي بي صحيح هذه اثنين ودي بي قد ودي بي قد الاي دي قد هذا صحيح اذا كانوا كلهم ايكوي ديستون دو بي اي ايش معناتها مثلا ا والسي والدي وين موجودين في الدروات ا سي sur la médiatrice de eBay. médiatrice هما كل عندهم لا ميم ديستونس هكا ولا قلت لي انت عندهم لا ميم ديستونس معناتها ا بي قد اي سي اي قد سي بي ميدياتريس نتاع الاي بي تاع اي بي واذا كان 3 بوان موجودين sur la même médiatrice دونك كيفاش باش يكونوا 3 بوان اليني تري بيان صحيح مالا سيدي نجموا ناخذوا في الكيستيون هذه نجموا ناخذوا مثلا الكيستيون نجموا نكتبوا في تي بي on a IA égale à AB صحيح اي ا égale à AB هذه حاجه اي ا égale à AB و اي سي استنى ساعه اي سي خلينا نكتبوا معاك واحده وشو الاخر اي سي égale à CB اي سي égale à CB اي و بي دي و بي دي égale à ID voilà mais هنا qu'est-ce que je peux déduire les points que les points appartiennent à médiatrice IB DCA شبيهم appartient à médiatrice de IB صحيح de la médiatrice IB voilà la médiatrice de IB IB c'est bien d'où les points sont alignés voilà ainsi les points ainsi sont alignés sont alignés. Voilà, on a montré les hommes sont alignés en utilisant propriété de la
médiatrice. Très bien. Merci. Voilà. Merci, Amalia. On passe question d'après. شوفوا quelqu'un d'autre. فماش شكون فاق ولا مازالوا راقدين هذوما. Question passe. Question 3. Question petit c plutôt. Question C. En déduire que C est le milieu de AD. Et je reprends la figure. Comment en déduire que C, c'est le milieu de AD. Alors, il faut montrer, je veux justifier. Qu'est-ce que ça veut dire milieu? Ben, je veux passer quelqu'un شكون معانا تو اللي مازالوا معايا ترى. أو جماعة نقصوا مش عارف أنا ولا زادوا ولا كيفاش. اللي روحوا ولا ما روحوش مراد. بون شوفوا شكون معانا. باهي شكون ما عادش أنا نور بالفقيه ما عادش مريم ميسة ما زالت ولا لا؟ ترى ميسة معايا ولا لا؟ هاي ميسة. وي با. الميكرو مرحبا اهلا وسهلا. وصلنا في الروتاسيون. اش قولك في الروتاسيون؟ امورك واضحه ولا مش واضحه؟ اي واضحة ساهم. هيا باهي تروح تو كيفاش نبينوا سي ميليو دو ادي؟ اوكي باهي تفضل. كومون جو مونتر سي لو ميليو دو ادي؟ نقولوا لي ابي قد سي دي قبل كل شيء. ادي لا ابي اي ابي قد سي دي. ايوا هذيك لازم تبينها لي. كان بينت اي هذيك بريسك. نقولوا الروتاسيون هي سي. اي والروتاسيون دو بي هي دي. دونك ابي ايكال سي دي. تري بيان صحيح تري بيان مليقل هذه حاجه. اي AB égale à AC خاطر triangle équilatéral. صحيح تري بيان. دونك شو ولا عندنا في الاخر؟ AC égale à CD. ايوا واش ناقصه باش يطلع لي الميليو؟ هما ديجا الينيي. اللي هما الينيي تري بيان. فوالا تري بيان هكاك نوريو سي لو ميليو دو AD. فوالا دونك اون فا ريديجي هذايا ترى مالا كي نبداو ناخذ ونكتبوا ترى اون دو بالروتاسيون ار دو ا كوات ايكال قلت لي ار دو ا ايكال سي والروتاسيون دو بي هي دي. دونك مع بعضهم شاتيون هذوما. AB égale à CD égale à DC, c'est ça. Ouais. ou AB égale à AC. Or, AB est égal à AC. Car alors, AB est équilatéral. Oui, quand on est équilatéral. Alors, on a les 3 points sont alignés. Alors, DC est égal, je vois le DC, pas de secours. DC égale à AC. Est égal à AC. Et les points sont alignés. Les points D, C et A alignés sont alignés. Donc, c'est le milieu de DA. C est égal à étoile D. Voilà. Merci. On passe. Mais ça, je trouve que c'est quelqu'un d'autre. Je connais معنا. Bon, là, je me l'argent, par exemple. Je connais حبي يدخل معنا ماش شايمة par exemple. ولا نشوفوا شايمة ترى مازالت معنا ولا لا؟ شايمة؟ هاي شايمة. مازالت معنا شايمة؟ باهي. هاي سي question 3. Soit J le milieu de AB. Je considère J le milieu de AB. Le milieu de هذا J par exemple, je place un point J, que je note quelconque J, soit J le milieu de AB. Ben, question. Et K, celui de CD tout d'abord, ça, CD, bon, il faut CD, mais J, supposons K, K le milieu de CD. Et la question, c'est montrer que IJK est un triangle équilatéral. يا سيدي ترى عندكش فكرة يا شيماء. Comment je montre que IJK c'est un triangle équilatéral. هاي معي. نبين للجي هي الروتاسيون تاع الكا. الروتاسيون دو جي هي كا تقصد انت معناها هكا ولا؟ هاي فكرة فوالا. إذا كان وصلت بينت الروتاسيون دو جي هي كا يطلع لنا سي ان تريانجل
ايكويلاتيرال اوتوماتيكمون. هاي اعطيني كيفاش نبينوا الجي هي الروتاسيون تاعها كا. روتاسيون دو ا بي هي السي دي. اي روتاسيون دو سيغمون ا بي سي لو سيغمون سي دي. اي جي الميليو دو ا بي. تري بيان. دونك الروتاسيون دو جي هي الميليو نتاع السي دي. صحيح، خاطر الروتاسيون اش تعمل هي؟ كونسيرف لو ميليو. كونسيرف لو ميليو. دونك والميليو دو سي دي اللي هو كا. اللي هو كا. دونك روتاسيون دو جي est égal à K. De J est égal à K. Très bien. Maintenant, on peut déduire le triangle. G équilatéral. IJC est un triangle. IJK est un triangle équilatéral. Équilatéral. يعطيك الصحة يا شيماء. Donc, si je veux rédiger هذا كيفاش لازم نكتب ترى؟ Par exemple. نقول نجم نقولوا on a نجموش نبداو هكا par exemple كي نبداو جي تعرف عليها انت جي. C'est le milieu de AB هكا ولا؟ Donc R de J مش تطلع. Milieu de rotation تاع AB. Rotation de A, rotation de B. وش هي rotation de A؟ rotation de A. D. C. C. والrotation de B هي D. وشكون الميليو de CD؟ الكا. est égal à K. B. Donc rotation de J est égal à K. هذا ce qui donne. Alors, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors, IJ est égal à IK et l'angle ou G et K. Voilà, قداش؟ P sur 3. Donc, IJK triangle équilatéral. Voilà, c'est un triangle équilatéral. هكا ولا؟ Voilà, يعطيك الصحة. ميرسي. شيماء ديما معنا، كمل معنا للآخر، ما عندناش برشا. ميرسي. Ok. Ouais. On passe à la question اللي بعدها. Quelqu'un d'autre pour la dernière question 4. La quatrième question. Soit c'est un cercle de centre B. Je reprends la figure. C'est donc, on va considérer donc l'image d'un cercle. Cette fois-ci, on va parler de l'image d'un cercle. Alors, un cercle de centre B et passant par J. Passons par J, c'est-à-dire le rayon BJ, je suppose. Bon, on figure n'importe comment puisque je trace à la main. Cercle C, ça c'est le cercle C. Question, passons par J. Déterminer la rotation de ce cercle. Rotation d'un cercle, qu'est-ce que ça va donner? Alors, pour cela, je n'ai quelqu'un. شكون منكم الولاد شكون معنا؟ فما شكون ما شاركش بالكل؟ جو سي با، مش عارف. انا يوسف ديبل باغ اكزومبل موجود ولا لا؟ شاركش ولا ما شاركش؟ يوسف ديبل. هيا ما فماش. هيا موجودة معنا هيا ولا لا؟ موجودة مسيء. مرحبا يا سلامة بنتي، مرحبا بيك. بون كيستيون، وصلنا في الكاتريام كيستيون. شفت معنا الكيستيون سي. باهي معايا بنتي. دونك سي سيركل de centre B et passant par J, c'est-à-dire le rayon BJ. هكا ولا؟ باهي. Question déterminer R de C اللي هي C prime. Donc la rotation d'un cercle C مش تطلعش بنتي. المون سنتر نتاع السيركل سي هي بي. الروتاسيون نتاع هي دي. معناتها السنتر نتاع سي بريم هي دي. صحيح. ديجا سنتر حصل لاي شنو الاخر؟ والغيون. وعندنا احنا الروتاسيون نتاع جي هي ك. صحيح. تري بيان. معناتها الغيون هذايا هو كان بي جي باش يولي غادي في السيركل الاخرى ديكا. صحيح. تري بيان. معناها مشيت لعندنا السيركل هذا تقصد انت هكا ولا؟ مشيت لسيركل سي بري سا فا باسي بار كا هكا ولا؟ دونك هنا بالنسبه لنا علاش؟ خاطر الروتاسيون لا روتاسيون دان سيركل مشيت لعيتان سيركل باش يتميز السيركل جديد. سي ان سيركل يكون لي دو سيركل لازم يكون عندهم لو ميم غيون. فوالا معناتها لي دو سيركل معناتها لازم يكون لو سيركل سي بريم دو سونتر دي اي باس بار لو بوين K.
كا هكا ولا؟ كا. فوالا دونك سي جو فو ريديجي هذاك كيفاش لازم نكتبو ترى؟ نرجعو نكتبو على رواحنا ترى. بي كيستيون قلنا لا كاتريام كيستيون بتيت ا كاتريام كيستيون. مالا قلت لي اون ار دو شنو نبداو؟ ار دو بي تيقال ار دو بي تيقال دي اي تيقال دي هاي و ار ار دو دو جي تيقال كا. تيقال كا. دونك ار دو سي اللي هو سي بريم مش يكون سي لو سيركل et le cercle de centre شنو؟ de centre D passant par G par K. Passant par K, ça est très bien. Voilà. Avec l'image d'un cercle est un cercle de centre D. Très bien. Je viens de dire merci. Donc, on passe quelqu'un d'autre pour la dernière question. شكون معنا اللي ما شاركش معنا ونسيناه ولا حاجة كيناك جو سي با. عزيز اسكو موجود ولا لا؟ هذا هو عزيز. الو ايوه تسمع فيه عزيز؟ عزيز مش معانا مش حسوا عزيز مش معانا. هاي شوفوا كالكان دوتر نرجعوا شكون معانا. يوسف ديبل موجود ولا لا؟ سي ديبل مش موجود. وين الجماعة الآخرين روحوا ولا شنو حكايتهم هذوما؟ هاي ونشوفوا آخر. شوفوا نرجعوا يوسف سلامة موجود ولا لا؟ شاركتش معنا في الجيومتريس يوسف. يوسف الميكرو محلول ولا مسكر يوسف؟ شوف موجود مسير. اهلا وسهلا يوسف. هاي وينك؟ هاي نرجع معك في الكيستيون الاخرى تو. سوا ال روتاسيون دو سي. مش فاهم الدرس مو قاري. ما لا مشكل. صار هذاك علاش ما شاركتش معنا قلت الدرس هذا. اي باهي مشاش مالا فرصه اخرى ان شاء الله تقراو وشوفوه يوسف. اوكي شوفوا كان دوت شكون. يوسف ديبل ما شاركتش. يوسف ديبل ايوا يوسف ديبل الميكرو هذايا. الو يوسف. الو اهلا بيوسف. هيا وينك سي يوسف؟ مرحبا تسمع فيا ولا؟ اي نسمع فيك. اي باهي سي يوسف. شاركت مأخر شويه لما حال انت ميسالش. اي مرحبا بك سي يوسف. كان نسمى بعضنا نحاولوا نشوفوا الكيستيون الاخرى علاش تحكي. نرجعوا نشوفوا الكيستيون الاخرانيه. شو نرجعوا الفيغور ساتو دابور. قال لنا سوا ال و ار دو سي. روتاسيون دو بوين سي و ال. روتاسيون دو سي ناخذوه مثلا جو سي با ناخذوه افيك روتاسيون باش يجينا ان بوين كيلكو بار حاسب لنا. يجي ان بوين supposons باش يجي لنا هكا un point L, la rotation de C. La question, qu'est-ce qu'on veut? Montrer que LK est tangente à C'. La droite LK, شفت هذه ولا؟ La droite LK هذه. On veut montrer اللي هي tangente للسيركل هذه. هاي سي يوسف. ما عندكش فكرة كيفاش نبينوها هي tangente؟ حنا سي جي هي tangente على السيركل سي. نمشي معاك واحدة واحدة يوسف. ناخذوا هذه سي جي هكا. هذه باهي شبيه هذه طونجونت ولا لا؟ هي انت قلت هذه هي طونجونت على السيركل سي. صحيحه؟ هي علاش شكون قال لك هي طونجونت هذيك على السيركل سي؟ تنجمش تفسرها؟ تعرفش ايش معناها بروبريتي دو لا طونجونت؟ وقتاش نقولوا طونجونت؟ لازم تكون بيربونديكولير على الغيون باش تسمى طونجونت. الغيون هو شنو؟ غيون هو بي جي. صحيح. وسي جي هذه والتريونغل كاليس ناتيور من اصله هو تريونغل ايكوي لاتيرال هكا ولا؟ لاتيرال. بي سي تريونغل ايكوي لاتيرال. معناتها هذه اش تولي هذه؟ سي جي تولي لا هوتور. سي جي هاي معناها بيربونديكولير على بي جي. دونك بيربونديكولير على الغيون في جي تولي هي لا طونجونت هكا ولا؟ صحيح بهذيك لا طونجونت. هاي وبعد شو الاخر نواصلوا. عندنا ديك الطونجونت. هاي
واحنا نعرفوا اللي الروتاسيون دو جي روتاسيون دو جي هي هي الكا، والروتاسيون دو سي هي ال. صحيح. معناها الروتاسيون دو سي جي هي الكا، هي الكا. والروتاسيون تاع سيركل سي ونعرفوا اللي سي جي هي طونجونت على سي، معناها الكا طونجونت على سي بريم. سي بريم بالطبيعه هي طونجونت على سي في الجي، دونك سي ال كا شكون طونجونت على سي بريم اون كا، خاطر نعرفوا بروبريتي سي كو لا روتاسيون كونسيرف دو كونتاكت. صحيح، هذاك كونسيرفاسيون دو كونتاكت كيفاش تكون روتاسيون كونسيرف لو كونتاكت. دونك اذا كان نحبوا احنا دونك نعملوا ريداكسيون سي يوسف، لازم اول حاجه نفسروا اللي شو اسمها الاخرى كنا نحكوا عليها دغوات، مش ال كا سي جي هي طونجونت. سي جي بيربونديكولار. فوالا كي نحكيو عليها نقولوا ا بي سي ايكويلاتيرال هكا ولا، و جي لي ميليو دو قديمه يا جي لي ميليو دو ا بي هكا. دونك هنا دونك شو اللي عندنا اسمها سي جي، سي جي بيربونديكولار ا جي بي، ا جي بي هكا ولا اون جي. دونك سي جي دونك et la tangente. هو طونجونت La tangente AC en جي. هاكا ولا باهي تعدى ومن بعد en J. Donc الروتاسيون تاو la rotation de CJ ناخذوها تو بعضها شت عندنا la rotation de CJ point par point. rotation de C هي rotation de C هي ال، هي ال. والروتاسيون دو جي هي كا هكا ولا. ونزيد نحكيو روتاسيون دو سيركل سي هي سي بريم. سي بريم. والروتاسيون كونسيرف لو كونتاكت، دونك هنا ار دو جي هي كا. اي دونك ال كا الى طونجونت اي كا معناها صحيح الى طونجونت ا سي اون ا سي بريم اون كا. فوالا يعطيك الصحة. صحة يعطيك بالصحة حسيرو، ميرسي بيان. هكاك كمان الريفيزيون ان شاء الله تكون الناس كل استفادت، ومعنا الحضور انا كاول حصه تسمى لاباس. ان شاء الله المره الجايه تكونوا حاضرين خير، وان شاء الله كل شيء يتعدى بالباهي. ان شاء الله تكونوا استنفعتوا الناس كل، وصباح على خير.